So, kuha tag kuan. 1, 2, 3. May hinog. Para siya gano'n, no? Cherry tomato. Kaning gagmay. Lami ra ba? Nanay nahulog na bunga. Kay sayang ni kung dili kwaon lang. Ha? How I will go the other side. Wait. Kadaghan. I'll just skip here. Remember last time lang? Wala na to nahurot. Why? Panghatag na to. Kaya hinog na siya. Kita kahurot. Kuha na na ko ni sayang. So, I'll get inside. Isa naman ang isa. Sorry. Daot man. Lagi daot no. Overripe man gud siya. Kung dili ikuha. See this one? Kalami. Look. Why? No git. And then we have gagmay langs, look. Mura siya gan. Mo ni cherry tomato no. This one? Ay, hulog. Here? See, look. Cherry tomato. Okay. That's the harvest. We have more. Hangat na lang. So, mao ni atong harvest karon. Look at this. Kalami.